أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن جمع ومبا المخابف ولا بسومنا أيضا جاي دوكي نمدي كاميرا ولتا في جوكم بسومنا دو دومسو دو كرومسو دو بينمسو ناتاكو فاطمة كونيا سماورو مما جينا كوناكري مبا مامسو ولا نانو مبا ولا بسومنا mo wati minoni sumindi mbeti minati binani anistaba mo fana wati minani mo be bo kalo tretani warola kado kalo tretani urumblalo mo fana ni wati minani mo lande mi vendelo lon san kalo urumblana e fama ngala ko july mo woloni mo nalu mo mo radio dam nala ala tole la fani la bana la tole la bismillahir rahmanir rahim kul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad mo be tire kayro la su kayra di mama ala mala kana la jafo mala masutra alhamdulillah rabbil alamin mona mo bada mo so kana bala ka fe na mo balo bisu mina tuma da sinya premier leni kado grand kon ya rado bombala mo bada mo so mi fana ne ko tuno mo fa e kuma ajira ko ka wajan he na kuma ajira ko ka wati mina bade madu na ayena facebook la o ana ina lajina radio television bombala hakuna dia la ulunya ulu kase moma kwa dian anye kafo ko moma bade mamuso fana bo kala do ma radio bombam na ina kana mo balo ala fana na dia la bisi bi lon sumi ma kafo ana tanzoro la kana mo balo afin ko grand kon ya a burmo e mo burmo su anitere alhamdulillah rabbil alamin mo tato mikro la timna konakri so mafatmata sumawro mwafakalo yinike nala mwaka na boli jabila kafu jana kafu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya bombali lani konya kade ya mamisi ne ko kani misi ni lajine kona wali sarali on labi karam koni ya drapo nane wala ko kata masoro konya kade ngurani drapo konya kade ngurani jamana nane min wala ya nyaila lajine kona wali sarali on ani labi so mo majini yoro min wala o mona ne o jamana mona ne grand koni la bisumino so mo fa kala jeti lele ni be se ki jira jila mola mola jeti lele o ka mo program jamna wala ka tara la mo de yalla na assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam allahumma salli ala muhammad wa ala alihi ne fatma ta sumaro le ni ka fara bilala ne bo bilala kwenye kaya aya mini gali mina na kidini abidiani da kwenye ni kama kwenye bombali kwenye mobe kinere ola nalu kaniki aya radio bombala bi mbe yetani mbe ya kilikyo ba mundelo kwenye kule donc wole na wenya jira na fanya kana kunyango na ya disposition na ya blima uko kata kwenye kakuma bolo le suru sojo ba mo ile ni shilema kwenye kayanza wa mne kwenye kayala ka kwenye kaya dia ule mche kama ini cai barika alhamdulillah rabbil alamin mo yufula itala bisumino tomado na mo ka balo dalaka awaka baika to tandila moma mo to wati dila ngal lawma afana ko te ngal rabbil alamin mata sumawro alhamdulillah bi jira mola ka fi wala dilale ina ibara la yoromi na binin akan alkejila ina wa bara sorola di ina communication sorola ka do ma radio television bombala di akan ari di bombale la jine television bombale fanda kwenye kone aja fanda kwenye kone alala ina la malewe ndiba kalana je suis diplômé uka kwenye c'est comme il va faire là moi ça radio bona comme ça mais bar là no ça ya te pour la usa ouais si non ça est non ou yeta journaliste ya makana mais ça fond le journaliste ya ngwango le ta ka français lo dengo ba ko en français peut-être que ta ka kuye kanilo mo baraka ngo santi ngo ni ti okela neke na bana karamba dunia mina kata nzi mikro kuma kake kwenye kambole
ulo akana akapini kwe akana ki kana convince ti bai na mo ye kami krio for la mo ye kami na bie ke usira ka we krio for mo pour français le que la rédaction mo journal mi betrana abe c'est la français là ni yalo la français we le butu ka krio for mo barakana donc quand bien balé ni quand voler la ateri television ngo mo mu karande ngo uli ya barelo no kote onda kintamase no taniyelo komi adami ama no ba ile na trobu karana inyalo wulo ko kuyo fo karambi ewuye ako adami akon ama sono ya mukata formation mu ke mo directeur ya kapon mukata no ile nyandani ya le ver facile en français trobu kanu ya nida de tena journal tarni la no yewo ke ye sabe damani kaulo ina mo français ke na tantika ko no sana po dire ngoma ko konde trobu kan bela de ko tiene kanita no ni bi amu karani ulo timo ro mu de ke ile tiene tamba ba mu ko era di bonde mo ile ni shirema wo ke te de ko garani de ba ko ya se mo formula mo ye tamina na bie ke yewo karana ka kuofo mo ne wada ni akon ha ama sono na ko ma de ko na ke tani concentrate tani ndieka na nye wa bi mi bi lo bi mo ni tera de na tani na fa na we family tani na fa ba television na do you know ate ebe masiela tanda bio polo na na fa ya wala ka ko patna ta tiene kone mauro kitu bani po pastia deni ka television na nouvelle mu na television ba tambate ka bebe ka telema ke tini no bia na page ta ni mu masi ayo na teleta ni anake na page ta ka de na nya jana ngani ayo bilia sia manera donc yengira kama inga osmota bila sio ni bila la ujende bila ni kono tia male ile na kadita kwa kansu na jule we mo le shilema fane be ko kina pechi ni semana kwenye ka dembule mu mayala kwenye ka yala ni na je na kwenye ka yala ngo dia nyenye do wule we ala to ka de nyenza wanala ala ka na be kwenye kan fole pe sala ko ni se kanana ni ka kwenye kan fine isano ko ni nzara kamena na kwa le biebe yalo mboni dingi ya mino be kwenye kan fa ngo ni bila mo ni shilema kuna ile nene kaya ama na karanti ni kwa kama kwa television ufa na mana karanti donc oui akona adania na somo yale ana kali kule des fois na wewe ayena sasa mwezi tabare dia ni demanda no imana kule no bare fo iste kwa kata television na kate ni kampuni des fois mo na aitaka kutumia kitu kana basi leka ta beta ba dia wala kama ni wabo ana dina ngale bie ke alafu ni kwanza ana salamu kana kumanya hili bilo kwenye kan fotile la meli kama ni matambia kademi da ofete yana ni kitu alebe filime donc ça ni bio wesi ama salibi na lebe kawa filime ni baraka to mala fa nyamda na kuma kanyana dem so kwa filime nyamda takene tanti fani kelela e be ikile ni mtukao makona takubeni la kumoma nize bedo karema takienye kuna yule mwenye kawi abuedi inyoma benyalo ani bare nyalo mo do kini kabo kini kamo buedi inyoma katangepo tangepo do mudele ni teni kandeni la sabati kule na kuni sekona abeni kambena sabati mwanzo na kwa wale mata tani mo na kumala jamba wa himina ilera tani yeso na lele de mo kantala fia fanya le ka fia kantala mo kumamina ne mo kantala le
mo be bana mo kata la jira la mo réseaux sociaux ko ka YouTube ko ka mo Facebook ko ka sa bade magara wu yeno fana ko de mo le jamana fana jamana ko ka so mo ka mo fana ko soro la nyam ko ka so adi ana mo nya ila foyi ya fo mana ko mandam na la nyam ko ya bo ni la ni anu vira kana mo bara ya lo wa mo sila ka community sa wapa ya nya ina ka to mara ya mangandi ni panan to fe mo nya nan ka hi fla na ta la mine bole mo ko ni tele akan ni mo nya ko ni tele ila kana soro no wala ko no mas ka fla di si la dina ko no ita ha ki la kata mas ka fla ni si ni der ponian ni mina ya wu kana man ni no ni le kalo la fla ni mon ni mina ya wu kana man ni be se ko ma ki le kan ni no ni be se ko fo mo nya matromalan ni ngali ngai de y que se llama Nova, s'il vous plaît. Boleh. Afaki imagine kau. Gouvernement pula misi no mapuna ni transition gouvernement misi ni lagi na puna. Itu se kami na form wanya ko fo biko do for be kena ya lo fula. Konya ka do ni sumine gouvernement pula ni. Ja sa konya ka den e ka konya ka den je yo mi bara gouvernement pula ni. Ni funa ni bese ka ya position fo moya. Afa e ka konya ka den mi na mi bara la position mi na wole ni ka wolo. Yo, moi, président, bien sûr, maintenant, à la Caméra. Yo, akola kuma moi, président, Siani Tiri, nake ni amala Caméra. Kwenye kalio. Amidu, ni sientero. Kwenye kalio ufanani. Ibani. Wolo. Kwenye kawu abidi yedala kwenye kabidi yedala waniye yenanya jile nandan do yeno kwenye kali ali mulubani ajejiala kapo kwenye kalali nipe malo wuli yo kamne nepa ali mo dule ndase kwa to apo de tona tela kwenye kaya di iba fanya kwenye kaya ayo kenyasu dika do yala kwenye kaya dimondale ibanya mise kamara wala mimi sawani kwenye kayala yone denge itaniyan ya bradruwayo adios asmara adios kone matasina lolo safara bilala la muhadisi denge ibane wuli barelo wa fo nafanya migani mo ki tisikula mo suye dia indebere yelomi isulena ibi isulona die lomilo Pokwenye momo duele dile inoma kwenye ka de unyo iyo ana masala sinikera nina mo duele na yo ka fona lon kwenye ka le wule fo al ela je sais que en connaît wo ma di wani no ana ne ki la kore ta reportage ke kaleta nini mo duele te barola na ye na television ka fona lon kwenye ka le wule fo ela je sais que en connaît ma di wani no ama sera wani no kake kwenye sopiche mole nina ula na wilo kama kikomelano kwenye kawia siya tamba teni bio kafo ni kala de wilo bani ni milioni no ni kwenye ka milioni ni abite ni kole ya no le kwenye ka fieti ya no ne fa na mba na tante timo tebake ba journalisia reportalo wala kandita la bake kwenye kawia baden nde bare de mera dimanche do mara me atereno o dimanche imiyare kama kwa ikiti moninga lo mena haiti suma lo mena bare di ya itaterena donc journalisia de potalo e bana donc kwenye kawia milieu ba ne ala kupine nde sila kwenye kawia milieu muda de na hotela bare na empêcher ni tala de uno tani bare na moni gelundili ali dimanche ni kala barege ebanya nse kamera ulo ninga kumata na bia ina ya mainga ni kujaribu akatuma taini kia kawaka kwa jamaa moja ya radio dala kabela kafunia mata psychology di fat mata smawrule fat mata fania smawrule ba yara fo mwenye ana karam kala do fo
ya kapulo abese mi jamila alekere makundelo na kami na keto kumala okoka afana ne mami no ate na kumala okoka maketo bare mau venye kala do so maketo bare mau tala na makase no na kuruma abo niyo yalla na kan assalamu alaikum wa rahmatullah ya mar kama ini kenalin naka kifo kate malade fo comment inviter fo mo ba muso mo kon tita akta mena bebe mala mutina comme wisam bele sinola ni alala anna mara de mina bi abi dia ne katini ko na foli la no wati be nyanga kame zunalo le dimisarale mindelo masin da konia ka kan fola kwa ndana bambulo na bomga bila e kolla ndana bambe na tara menge ufe digidile kwa makro na doni wa manga musolete uluku o bete manga le fola kwa nebe ka kumala wulu chema ata ala mi ale kata nde boutique le kuno kata adunyo wuni tuna je kana kwa ne mara musowe na wo konya ka sule fola zunalo nde kumala feno le kwa ja ne kumala ai bibi aka inoma wa na wala lumina ka fo ai majere la le ngape bi na konya ka kana masa fola butu ndon mase manga kan fola wodi misai na kwa kifo di kamena lumbe mala butu nya ikorom sole sosli donzole encore masia donzo auto anile te kuma baba jetie allô oui allô bien ingamena divine soba ye njeri kana masia donzole RPG là ngo anna no ale ni yakuyana ale ni yakuyana lokwa aja donzo okay mbane ikalo ika majeli ni mawe mo mu biteje bilo ali me ekana me makwecho de mu kona kiriano ni londila ide tibila kakula koma tukatembeka aluna anani ngia poli la luma ati mo se ni bima ngo tugalne ke ni bika ali ni eje bolana ndeka ko kampala ke depuis la chombe si bila sinyeki na le tekini kaina ndali mige ko bila ka umatio ke na ali wu moni unna ko nga kamati kina ka di kuti ibeni bakana na pakene kala ko mena kwenye kanje bila ka ule nena nku ma de che de mu shira bila ndeko mala eje bolana ale ta kuma una kera nefete kumala luma kwenye kan bie fo ije ti na tani ya ko itekewole ide wi je bo isulo wo ya ka bie fo ale ibe so wali shila ne so wali kwenye kala be kwenye kaina ale mbe ka tara be kwenye kaina mo bi ko ifo ini ya mo me te kwenye ka ngo ma ni so makabo ni tane bwana ngo ne bo abira mo be tano mo si bitano ya kitu na kuma tola ba ila gela le ina mo aradula ya mo konya ka ne fola ya no ko bebe wa amuru ni bale ko konya ka ya lo amona mo kete kupule la kwa ase bafungo wa je kala mo zo zo la se bale wa je kala le kako pa ni ko ni ta ben o ta le katimi kwa wallahi kifu ibara ni mamna etejela nyaka ni mo sakane adia nenya wati ben ya journalist vilale afana be timina ngoka kale kako o di be kenaka enike ya bara nyimala enike mo ka a pratique la été poka ka fara be ba makwa na ko ni dimisani masen da fo atenya kwa anyway menana bia karanda la ife mena mo mala il y a abonné na page ma ni qui abonné na page ka
Allo. Itiwe na. Allo ndio Afroina. Wala ka wena kala na page créée là. Ba tant de début quand il est ma fait kili. Na page créée là wala mbeni na tina télé là ni mo mu mawe na bien na page ka. Wo ko ni e page ka. Et après journal suffisamment et na page ka. Na la vila wa ba be ya wati te kili. Donc sinon wati do bare wati. Voilà. Ne bira kare le kabo jakudu. Lai baka jan dene ne le kabo jakudu. Mais là, moi, je suis maman nini. Wallahi. Ne kewolo. Non, inshallah. Mo te malaka. Ne ka dia la utani. Ne ka barka na makase na mwache mogedo. Chamo kene mali kruma kabo holan chamo yalla na assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi ta'ala. Kamara ni fula kauli kama ya evite bafu mwa panzu mwa koromso mwa dimso ani mwa domso na fula ana minapi mwa chama kajia kama kabisi asulo mwa besa wala katimi afana bendia katimi ala anyonsi ambia kwa nielo mwati yo kona fiolo na aba roma ni ube aba una baida una mwati yo kona lungu ala makede mafana nyonzi swadi ja nyonzi na swala kwa siala ala mabadi mama wolo afa nike urazitala kabia siauka kaponya kaya ka apli kala je sama kama ko belo kandi yento konya ka bengali kene mbutu anya kama soro moi bekalo dinate watina ni bi sanga susu bi la duole médiale. OK, nous de souma ziate médiala paquet jamata médiala paquet nyami alola asula ko konya ka se mamba mi médiala nya lo konya ka la wato am ay labi ka se ya wa mati kala ko mi konya ka la se ya le se mamba ko me afanya mkadi. So media minde alilla ani fanga abe fanga minde ke ana disomita lumina kala kunu lumina ko ala nekide na kuma kana sila barakana lo media minde ala kona ka de tunye ka dia siami kala ko timi kona ka ya ila wara bake ko so zuna si be sera molo wallahi kese on ba mo fitness on ba ko be mati because I look makan, Beles to man, I look makana. It look Madinga Bini, most on Bali, the more me, Alan and Asia Bali. I say on Bali to man, Makani. Kaba Kurualu, Kaba Fanza Mondia. So you know what your marriage money be. Come with the annual comedy level, you have to step me the tar. When I can have a barrel, in the Adinia barrel. It didn't mean the October of all the way more do is like Ika. Anika sia ya modula kama kusia bebelezi ibo pa mineta moya konya kayanya wala bisikalo bila shugula kwa salamu alaykum sallallahu alaihi wasallam ya nini ndali we bianye ni barani na ni journalistia kwenye kadi ndilieni moni modi contact lo kana publicité la nala kandi automata moi c'est publicité ni que moyen yo et fa publicité ni comme nazara kana ko spot yo que moyen ko ka kwenya ka dendula ngo kashionga kimelo ni journaliste yale ana fa ngo indembasio kwa mo sino na tongola ka ke mo mwani ngo kwenya ka ngo mo karani ngo ala ka ko mo ngo benabele moni momi amine Facebook kani woki nani ngeluma kana yake kana fungo na fele ni yema de mekwenye ka de lulu ya numero du oka numero ki nduma ngo wango journaliste ni de kitmana kwenye kana ko pia pas de problème oka wa numero du ma kana woki kana fo fala ni ngo dibe ya ni muda ko pia moje ko ngala kati ya mwani ni kwenye ka kulo kwenye ka siama ngo mota sport ni natini o sport ya mundele yo sama ini ya sama iwedo
pali anikoba ala ko mo ese ika kumana radio la kama wajibi kama ulali tena tafano ka so sana na tena kala mina kana okuma ulete donc kale wuluki moni wuluka mo nyonye baki brilo ka haki wudi inyoma kata ben publication wa koma ka mo ulali ba wo kanta to tie bilani ibe forêt français à Keto, publicité au tato forêt français. Il devait créer un billet pour la créer un vous le dire là. Moi, les mots militaires, vous lui avez créé un canne militaire yonda. Bani, fenge ou tata. Mais bon, quand moi si, moi comme aussi dire que quand tu dis yoma, moi qui sous les yamida, moi quand billet fort, et que tu dis qu'il y a camia pour la tinana kawo le moi te boli isula. Il est créé un bon mais diplôme il est bio. Ndani nazara kano ndeko ya kan fola do tango madama musona na ye publicité nke le publicité kali nazara kano ngo wanete to yano ngeto kwenye kali ni kwenye kanya na kara mikela wote dana na karantina na kadilaka moni tabie gulo moka mo bredi inyoma mo fialete alo musule kwen à chaque fois mo union kila publication wekela alors ko niki vanantese kanga mo kanata foreula aya lo ko kwenye ka ufana ndala kwenye ka journalist wiasia kaza ajiala moka hakisi ya manuta mitali bena momo bredi inyoma tare nyoyaro ani tenaro moka uluta mais là de go mo union ki la téléphone na ka union kunvabo ti ya mulu ye kareno mo uluta pas journalisia non ngetalo non ngetalo mo ibare da mi asena ni fotene idi fait ya bare malumina ibare biye kawule bare si ale ifono ulure na mo ni kwenye ka de unu koni kuma mo ni unu inyoje mo be de mi ya tieni ni kama bi si kwenye ka ya kyo ala ko mota ni fe dole mafatmata kwani suma woro iniche nala bisumina kwanya jama moka to be Allah nakala nakadi alanya namaka seno era kani benge misitwe kabo Israel yalla nakani assalamu alaikum kamera naam ni soma kama woro koni ya ni soma okay mari kama dan na bana question de la ina lan la kando peut-être na question sisi ni nyona bari mamuso ni fola okay ni kafla di asaba na yina boka do wolo ni fola ki encourager ibaramna ya bare mo krani balele parce que ba jamana mi kono ula na kuni ma français pour ou bien anglais kambo kuma kara mais amara ko ka we mo la tina lonilema mo e kane ka kuya se lonima mais ou mawlo mbene mais momo kisini yoro aka ina pene kara na gudi na sinena quelque soit ka kara mutu anglais lo e ka kara manya kano e ka kara français lo ka kara arab kano mais imati ami pretendre la uboni loni ni dia ku ya jamula ya encourage la ubarema ya dili ya fanga ka watibe mais na beki mining am jara sa ay bara minani langue koni yande kuma langue malenke ka wa parce que mo ka kuma langue malenke de langue leno langue maninka e koni yake jara sa ata langue koni yake wolo no ata bare dane ka journal ke ti simplement ba programme club teze kono ake son premier tabarakala ya jininga yo dia ne programme bien yeno ide abeta la sama dala ay rédaction moi mo tani reportage là dans le bolale bene tata nouvelle wini ko mu ye kan soko abena la aya si table ronde ka haki udi inyoma ele bitani tirenka ina ko mu yena yo sebe de amafie rédaction ayeba na ila ay ta radio ta ke tele simbede ay journal ke radio la o wati wete la kambe ta kata ata journal ke radio la wo boy na ti tele ta wati sana la ay ta ay tele ke kama kantina monsho la yono de nous le bola kata sama ta unini kata nouvelle unini ko mu ni de sokono
kata nouvelle woni kanale mo be mo si butu ba mo ki mbarete mo si ka haki wudi inyoma ke be wo be do ka tubo bukanilo aya kala na tubo bukanilo ni ke to telela tadi ke radio la ye bana telela ki abanno mais eda mi ani na rédaction ba la dine kan fangi ndali RPG la okay mais onya ile na papier ndani tirenka na kama nyinga imetungula programme club mini zone technique comme ma causerie comme parce que journalier est comme national journalistique est comme national oui programme nous avons des émissions ok ni kam sous quand dans programme à part le journal kabo journal na programme ne je kana émission di kela efa émission ma na guinéenne kwenye ka musohu comme ne kuma kwenye ka no kanita madi matoto de musota madame Sano Mariam Kamara o ati yake papa Kolia ministre yala chef de cabinet yala o ati sama dibete kanita mota almingo we émission to le ko la guinéenne kanita ka muso wula bo ka dia ko monete muso yalo chewu kasi kokula nu fana be sewula kilo chewu koma kake ama demeni ubare su ka dia ko chebe sini na muso bisala bare ta fano kaneta mama di kama na dini manu na kana madam Sano mele ni Fatumata Sumawi na kera tani kaketa kana ko unya diala donc na fakita na émission ni to ko la guinéenne akoko ko malile o Fatumata Sumaoro ko ne fait baye Sumaoro lele qui a pas de problème ko na kale na équipe qui mokana mona ni mige ko ka kan kata nyamiga ani chewu na bare kala nyamiga bare nyano est ini chewu ina kono fira mule tikila sono sunde ya barelo ye bare nyala bi ani chia sikini imabi chela ile mabia comment dire il bare ke baula akawa ko jabidu ma ne tani ne sinitani ne chia silela ne barela ana bare shola nyamiga akawo nyakiana bare tono miaka akawo fonye mangbe troyani kana yalo akawo fana fonye e bare ni a chia sinyala nyamiga kana nyine ngaola akawo fana be ko jabidu émission suwo we haki gale musolanga uma fini bona kasi na sama kasi achema kono na nikema nise anye ati seokela wo émission suwo muso wula dilale aye panga sio alafu aye botilo bona c'est pourquoi l'émission to la guinéenne patron côté on ta tini tini solo mo yuto chiama chiala lolo kadon lo fe kono kama chia ma ile todi ye pare mula ni chika ramina ni akuma tamonye ba ide un balo shola mino muso langa kajia ko monete muso yalo kajia ko mo cheu besa ko la du muso langa ukama deme na kapo ko cheu besa la ko la muso besa iche pila bo cheu kama mokande o made mo fale cheu le mo chelale mo machelale mo dinale che pila bo cheu kama kapo ko moni cheu ya kan wote kine de cheu made men goro bale nyo yalo ifa we mo fa we longo moni cheu ya ka adese kokula mobesola muso maso ye muso idesa toro autonomna masini wila uye muso masini baya biaya makabu o bare suwo mo fa wema o cheuka se kokula mobesi mangaite muso mangaite yalo adesa kokula mobesi wakamo cheki ya bo cheuka mabutu makando made bare no yata fafe alako mo adene nyaniga kamo bi nyoma kadini wila balo et mon enfant ou ta famille là ou chez à ta c'est popular modeste ou émission ou moi barebia poser pas là non tenez le ou là comme mon bâtiment quand mon bâtiment mais poser ou bien question qui n'est pas au idée âge de homme dit âge le que c'est homme poser ou mon bâtiment ou le auquel là pour septembre na causerie que na pas mo tu se la barebia ou de ta que ninge
dani ana communiquer mikela aka kono kono kyofo ka o traduit sa mo si amati mo lo neni kusi tele na kela kana kara mo kata plateau la ana communiquer la masa ya ula nyemo kuyamu na communiquer mila ala ko mo wo kyofo nyamina ba wo wati ru hahates manga test ko mo si amati tsukira kata baredia muna taminga baredia aka ko ne kuzirika kala ngo ngonango ako ko dini mute kuzirika ngono do ngo junale ne kuzirika for me kwake tani majema kala ta salo na mokata la dola oka kuziroke mais les gens ont apprécié mo na kuziro na dia la moye ado ajunale te unde kuzirika aka ko butin c'est bon donc bare oui you know à part le journal et des reportages que nous avons des émissions pendant un mois you know aussi à manière mini journal parlé que c'est qui la carte par les plus wa moi bon kono ko le we ndise obe ina dia la mo kono pulu mo la voilà to na ke sama bane ni ne dewo di ma adia ni mo baro katin parce que zuna sile na fe ka bonne communauté mina parce que quand vous pour la RTZ là amabla haza abla ne ko communauté o visé c'est-à-dire quand on bla ne ko ko ni communauté visé c'est-à-dire problème est kaya problème solutionné so na ni yakozeri ke yakozeri ni kata plana ke jala sa est-ce que programme yubulo ni kozeri wati buyelenga ke programme bulo ka konya ka mo korodi ta ka invité ka mayininga koninya di minde koninya la pour solution ka soron di mobulo mo ka bare la ne fedi mo ka do communauté o minadi jala sa programme bulo ka kalada so ninga seno mari kama badlana nanda na zo mrado kofe niche na la mara dola. Allô? Alors, iniche haketo, nsutro iniche namaka se no mo zina lusiche sedna li kaba Philadelphia yala na kan salam alaikum. Na kiso. All right. Ijo ana te question di lani, ijo na singa kaba ihakiri ya question wala ke. So na ate ko. Yeah. Edi na woja bidi ba mule. Ijo woja bidi wewe na namaka kama brother. Okay. Inanufa we kaka kwenye moba utelo. Iyo we tunyele. Donc na pashka et là je gros écoute. Demande à mi bende ya lowe. Na pashka. Na talale kama inga indépendance wati omuru na la. Indépendance keni nyaninga. Ale na drapo la dia la nyaninga. Kao da fonye na pashka na tayina. Kane tamako kane tayi. Kama inga bawo wati independence ko wati ete alu asiyamano ana kushela usiyamano akawo explique ne kana bia na pashka independence na shela nyanda general de Gaulle na ka nyanda ana fa woni nyanda ko no ale na drapo la jela nyanda masanda kono akawo be explique we na pashka na obe bia na pashka akakokyo ufonye wonu be yero wambasi kwenye kaduru kishisila mikrola ungwela le mikroma kwenye kakienge tolo mo liyene de mikrola ala ate shisila kumala note wota maukela kakukyo upo aye kuma kwenye idi aye kuma kwenye kano wate wiyene idetala adiya look aye kakono kinani wuli kule la kinewe ubia aye abui mikronye uri kude te mo samakani kasamakana sila kasamaka unini alumu ba piyo use alumu ka ku piolo ay kunu kumanya ko nudi ni munye nunu makunu ay bi kunu fo mo nunye bi ala ko nu fo na fo mo ta mo unye mola kan le samakani shola na biala na pajka moni grosse mona kuma bebele ka ulo na pajka fatumata konia sumaru na lu mo susu na abone na pajka ayanya kiatu na upya na ule tu junalala yani ni na interview la butu na pashka defone tamana kwenye kakulo ana mo majili kawani nombe kana obi afala na pashka kemo konde uka kuma jiba kuni kakuma mosi ama yino uluka kuma ulbe na pashka
moi te silo moi ni na moi ta la fi mais des fois aya brûler les microma et depuis dans la moi frosera ko faut e kuma lotala wole ala mamuso ini ke balka ina la mandalo la bisu no namaka se no mazinansi senali kamara kabo Philadelphia senali ala nakan assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mabal mamso mata konia smauro masawani inala minana masawa bakla wole ikam kafoni wole dian baye nuye grand konia kan wole fani fa ko tun ala kata sero kafo mo be sero ni yorogbe wudia wo kan we mo kan fe ma wa fola ma wo kan la dolo mo mo sero ni zile kro wulo wu france la dona aya konya ka wulo mo mo sero ni liberia wu fani wula dona ivoire abe o nyale kan maso ni bali nala ma fala fe ko te ke na wati be ko samwa ke nouvelle ni ma usoro la e mudu dila RTG la kona fi politique ya bruma business ya bruma bona mayingal mini e business ta fanolo moni le kalon ka foko nouvelle de bominewe kuma la se bominewe alon e kunila ka kuma kana se ko mi ka jamana ko lumina ka wo fo munye mu yanyaye wo fa antala ko tun alon ni way ko lo mo mi na lo la wo fa ni way ko lo alu bebla ni no we lo afani sara le ko tun kodi kayin baye wo fa ni media fan be lo ko tun nyeta ni kala avertissement le c'est magia moi kalon qu'on a créé fani du la oulela konya ka jula c'est le balete qu'on a créé jula fait magia télévision bona ani radio bona wo kanyin bale wo tono badegbelala biko wali sura enole télévision bon wayi boy enole radio bon wayi boy enole wo fani alu fani sala fani we boy enole ko tun way dingale we jala sa iwe katale ya nouvelle nyini yawlo sama kanyin yawlo ya fe kana kuma ko mukan ya sa wodi seno o iwe sena bodike yoro lo kama ingalike konya kamu ye business baya ibro kafwani aya business muni comme ne RTG la ne be se kaya business mu magia a barakano a balamu ya me yu e ka français lo nyamika avertissement ka nyamika français lo mo bi ka ko ya ka kanotino ya sa e wodi ka ni do modi kama ko tun ya sa konya kamu yino niwe a kala ko masinisi ya iku a buru business belo ya sa adi wi magbe kafo comme moi bale mamso e kuma moi bala kano na jula fe mun broni ne komina o ne bale mina ne si moi bale mamso ma e wo majali ke moi bala kano moi bala munye mute français mena ala do kata so ay français mena wo e ke kawala jelle ay ma kafo wo mi ka français ni wole fola konya ka kawani yo e fola maninga kawlo nyami ko ka ya sa wodi kala nyalo kata so ifan tewod o den kuruta dingada ya sa yibro sa mo kwa kafo ku ya fe ka o kala biko makalo way dingale way so baka mudi ngawlo wole ko tino na question flana mine ya sa ay salali wati bebela assalamu alaikum ibali machaya sidna ali majini dabi Pennsylvania America tabarakala ya nyini ngali wole bianye yenanya ji ala nyanda kumada mialo ngo neni ndekala kwenye kawi ala deno nga moki ndiye mulo kane mbiula sama madina lo felo ba kole ya ni madina manja inona kane mbiula sama modiliku yenanya ji ala nyanda kotunu ngo dowiyeno ate susila mikrola kane ta kwenye ka musodi kana fatine ngo ngo nafeka émission ke ile nini woni woti ma suye ni yona de nyalo
mais akajiana kwati se kumala ngo ate fa nanzara kano e kwenye kane ngo moketa abeka kwenye kano kono akajiana kwati susira kumala ngo komi nema belon biasa ibese ma de na ne kwenye ka uya nimereshio kwenye ka mu jula ya la no na ya nimereshio kane tamako asia sielu ni ne talako akana fanya butu ni ya nimero mbio woti yeta wa kila eba wote mo encourager la note ni mbira sama na le kwenye ka uko aina mo la Guinea nke ufana ajia ile mfana ko kwenye ka asia ile kwa ibare la ngalo jula asia wani mamo mina ni malo kwenye ka sebe ndebe tinda la kwenye ka lile kombe mo ngamo mo na fa ulenye ali kwenye ka musudidima noni we aketano mo aketamela plus tard asia mano ate shushila mikro la aibira mikro ma ndetena na samo miala kisi ila siri isiri jula kisi nya kiongo engo fomo kuma wote sebena note metama na le ako yake chance ya na nini oui reportage wekela ay mo saladila reportage wekala tirenka ini mo mi negosira yo mo wikila abaema mafanda barele yano mo mike na fe na emission mini eti na bareda mini eti ni pilila o ikati na tele ta kushio kae nole ikoto mi biala tele ya kesla ila transport fana webina ali madina lo solo jula ya timu yeno lomila kane kaeno kane demisodi kwenye kan voila mafanda kale kane ngeji ala ndio ini soma netoli Fatumata kwenye kone soma uloka fara bila journaliste leni ye jura ya minani est-ce que mbesina la mon report commandi ye jura ya kanya minani ye chiasila ya dinya famwe dem soma so ako noni ako ndilana sila kumala kondise kumala carrément akafanya ngodia sa est-ce que kwenye kama msheji ye jura di ada fayano ako kwenye Fatumata ya kandi ne mado ya kandi ne bayara dole akafanya kane ta madina kane ta kwenye ka demsoma inga bai kwenye kama kane ngeji ala netole Fatumata kunia suma uro kafara bila la journaliste leni ye jula ya mina ndafe kana tilele mokuma ye jula ya mitono mika ide umbalo la nyamiga kana mai akafakwe noni kundise kumala ngodia sa eske mo idafaya noni ni kwenye ka mine mo ni mbese barekela akojano be mo be sesole mo talaleni ha soni mula kata emission keno yene wole ya question journal afiana mo sala yata reportage dia ye question dila ni dia te tele ya kesro ani le famia transport ne sala cheko balka jama olivena ba mala ndala kani bafunga ale te banyana ngalla do okay no kama de malani manyingala don de malani whatever la kasar ka fongo saiba ya kuma jibeteka donne milika ko ne madame msofola kwa sumaro mso ala kapo masa wanala nyalo chenelele kwa kwenye kayama kwenye kaya mumlio kwenye kaya majiala kakuma kwenye kama kaba ya karana diplomi biwa kwenye kan kata kwenye kan fala wopo ka bele maka ka mawa ya yoroyolo mawa kuma dia na yoroyolo ka masa walela afotu ka ba ka akoko don abare maka fa bare bele la ala bare to anyefe so ibiso mu ya landa kala timade kasi tambana kosome kambe ngeta dilla pa so ba kumbe kule okay
Furniture, mata mazin al sibadi le tiap Malawi, ale majene di Santa Texas, furniture balka, masato mosenga memani ale majene Europe le seture, kabo Amsterdam yalla nakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Onko kita masih? Tanah sesuatu. Tefoka Omar Musofu dan nala ulamna mara jura ko mosta wana nala ma emo ya nyalo kenale ka foko mo bade mosoe de mesana mo tanowe mo kamura mi mo kama jadi ala we mo nyalo kena pale mo fa ala anyoisha mazama bomoro. Okay, na ningali tata ninga kuma fa peta ningali weke ndo mao mbite donc tata de saka hamdu ya. Okay, na ningali me pati mo bari musona fa ko atita konya komne ama konya ka ulo mbake. Okay, neta nyala mo konya community mo parce que weka kana jira mo ba musul andi ko na konya ka abese ka mo ba abese ka cheu fan ne ni budu konya kale ne mo business kala ka tema nyamba ne na business ni kuna pesa musul mo ba musul o shama yeno ai maro ya ku makoro mo ba musul shama ta mo dina mo mazina so no ya ekete odu na ulu ma me mo den kala jama ko mo su kwa musul den te wala bo mo bala mo ka wo we mo ko cho mo so mo lo ka kuma che wi na we ai na pinga sa kilo ki kuma du mo me te u fran de ka kuma yala sa ale ba mo so ko mo bari mo so ale mo bari ma chem de ma fa ko na ma share ma mo kwenya community ko na te afan la ka mo mi timba mi fe mo kanu awa te le ka bo we kata yoro ule akwanya ka mo bamni mo business la mo para la mo maro ka wu kai kata ka kuma asa ka fo na be ka ma ta da odu ya be shi da wu bo ne mo bari mo so ja ta wodi ma fala o mi ti zumu ka no we ka se no ka fo mo akwanya ka mo ba odu lo nya mi ma esa ese emission ga akala mo so krema ada mo bari ma chemni ya sa yo ma fala ka ko mo kwanya emission kala mo kwanya meeting babaru kala no kwanya community mu ko na sai u kala ko mu ka tani we ka ulo ai mo shema na ni kata ulo ka shema mbalo mo bala mo so o masala we nya ke son pe no kwa na ke son plan na na we yala sa ko me mo bala mo so ale bi ale ke kwanya nya ko na pe na ale ke kwanya dale así que hemos kama jala watu jala sa mo bari mo so kwanya ka dembere ye ani mu kontalo mu se ale ko sunna ni mu se ka wasu fara ne ko tuno lomina na kabe lomina ya bena ale bo makata yoro ba uga bena ni be se kale ko ya ko na la kanya ma ka kwanya ka demlwa na ma wulo ale wulu ni ndamina na do ka wulo ni wulu ka ke na ka fa na fo moya o ya ba moya parce que mota fe dale crema ale baram na ni we parce que moi pour na dia e continue nyama mo we fe quoi ya sa ke san la min bo kada ma wole we and anfan ko tunu na ma ba ne aka ko a pazi na be ka pazi fo moya donc mo fa be ka mo abonala parce que moi anyu si sama e lo tu ye ba dia ro ave ti ke di ti le wa te sama ka po e sama ete sondare ben su ma ta masoro so ni be ka pazi mo be ka ifinga uya kwa donc ka afalo ke kwa donc ndem kwa wole we to la sana tire ka wala donc ni fola bebe ni ke bara mala idi nala ala mo ba ko ya sidi assalamu alaikum wa alaikum salam tabarakallah ba ya maningali ko je uya maningali wo diane radio bona yake chona bana tawo mo bene radio bona mo sabali yene ne ani ngio musobe ani cheki mo sabali bare donc mo ni wule bare la tarala mo ni nyonje
do wa ka lo cheki do ya ke lo cheki do ya ke ko tin lo cheki mo beti si wa ya sila kini wala ka mo sabaleri ko be bia mo fia sino do be na ka barete moni mo bare la no tini mo sabale mo sofia cheki ika emission na ni ngwira tala cheuko wo fana wo emission yino me we ka journal le des fois interview penya ka wi kumala na page ma fait na page tole Fatoumata Koni Suma wo na page le yino aja fanda Koni Koni le photo akoma ne micro na galu mu ya ka abonné na page ma na journal beting na kana ma fetile ma fela aita na page ka na journal be no ni mun latina do na be se jamana on bola wo ne kala cheuko ne mbela samana ko yo beta la tirenka ne mo ni ndamya joti pe sala joti pe kan fola lo yaro ne mo ni ndamya ne micro datina na ni ngamba ni soma ile tori ndole ni mude na mola silaya mude keri lali kamu di bi nu fa jamana ko ne do nye ni tani beni kambema ne o se ne o dama fo ma botirenka ne ko ka ni ndamya ile ka so ne ka ye ko ka fola eti ba fa nado ka fa e ka so ne fola ba kambele FCG nu langue nationale fabraka ile so ka so la de ka so de ka ni mani ngali ka lu ka so ni ko ne ka lo gese alo mo bi nyama ni bila sama na mo ko journal wekela ala ko kwene kan fo tele la nyanga de kala tiren kan no mo nyin nale allo e kana wati mbara kan fo tele la odi anye donc de kala tiren ka tune nyin ngali dama ye ko ka ni fola awa fo ko ngwa nam ile mu de jetile mine ni bila sama na mo ko mais pour le moment moi bare dia mo wati kwini mino ni mo sabalero tonton se kuye no se kukone ani Fatoumata Kabara o fara ni masanda kono siri dulila kala ne Fatoumata shuma wi ka ni fara ni bilala donc mo bare la peni Assalamu alaikum allô balka namaka se na atuna kaba Texas mani mamko ini se balka mabara machalo laisa kubrete kaba Texas laisa ku yala na kana salamu alaikum ya allô oui okay ini soma utike masawani na nepole alhamdulillah malatan wala masawani inakula kana kama balonyoya yan de moyen no mafana sawani ko tinu ka fo ile ma represent la alagine radio buna moyen ka fo bina ala wodi yan de moyen ne bumba maningwa kwale mbiala ya page ko kani ina fo nganti mabeta ka mbiala ko nyini ngali chama tu kwa nyanga mafie ka fo ko ka information la timi langue nationale ou lo nyama fi dal yale ka kala agi mine kamo kuna fo afena mine wole ka ma langue ka wulu promote kwa ka wulu magia so nyama fi ko no fele ka kala so na feka mi maningali ke grâce lagine radio station na est-ce que département di yedia ka for mitan because nyama kala sa awe kala nyusi dila wadulu kala ayadulu for nazala kan longala wuti la gudama wadulu kala sana ulu ko gbe ani gala ma mata kan lo kwa grâce département di yedia ka for okay nyaka ko na fi o fenga dula abisika amado mula ulu dulu fanya me kana o so kana ya sa o département ida très bien yangi ngali we bien le département yo wa moni moba ku yo muli barela ibe wulu mainga yo ne kanzi ya mamena le sekala na so soni ni ku yo fanya ile ko to yo bi kala na di yo mi ku yo fo adi so kana abe afọ anyeteno na je maka kekwe na fokwe kano makwe che atodi
Menali u kafara bila la lai madi findenge makre chelewe noki ngo meme ebi mi matano di okyo fanye ba kwenye kanu diba kwa yana fana makre chelewe niwe ne kono fila ne nyini ngali kela ba nyini ngali ke boate fila mbisa belona nde kono fila mino ba na feka nouvelle biele di na communauté ma nde kono fila mino ne kilike meme ebi mi soma mi yo fanye banda to la bila jina mi matani ba fanye nazara kano ba le kalani afogo ke kani ni kala kani ni kuele ni ou bien ni ma pièce geti ti ba kone wo moye mais y a pas un départementé non ni wo kokuna ay ngone mai ngala ndo kalo ni ma ibe mai ngali kala ni domalo bagine kanziamane moi RPG la moi rédaction ni kake kanziamane ni le mami kuele pakano ye so mainga obasine mainga obasine il bien c'est mainga et katebe mais départementé non ko o jadi la moyen mais au cure pour la moyen au départementé Allô Kovalka na mena uto mana to malo na blala na ejo iminiti tando mama uto ule kamokati la blala Monsieur Kamara, nita ni bena na page ya koma. Non. Comme allo kweneka comme akakweneka si ya mamno. C'est pourquoi na page créée la kama numéro biaka. Na numéro jere na page kao. Kweneka susu. Na feta bo télévision na RTG la. Ini bilo. Na page numéro mi woka we na numéro jere lo ay woki mi mako wekana hala kate fo yo munendo mi katako. Nita ni bena kweneka yala wanga koma. Mo jia nyamina nana numero biala page kawiro mo susu fatuma ka koni ya sumawuro na numero yaka ni mako kake na yebo television activité mu yekibe bare mu yekibe yengi ya fonye mo beka gema ni bola ka ndaga kia publicité ke nyamga nake wonya nana numero biala wiro nita ndibe page créer ma numero bia ndiye dialete wane ndiye bila kama ni communauté ule kwa numéro ki ya ingila nyamgani aina numéro ki mimi mako sana na tia disposition Fatuma ka koni ya sumawuro be ya boni page buka ay nouvelle woman fe mun yetimi na jama na kono yemewe Fatuma ka koni ya sumawuro mo djudi inyoma be nyalo ani bare nyalo mo communauté ka nyefe Fatuma ka koni ya sumawuro ay ngi activité susu mo be pa barale mo fa ko télé RTG mo be détail aya blula aingi mika alimikata ndakankamika ndakani ni kwenye kawi ya disposition su anipie ini cheola kubalka nele wokotno Mohamed Touré nele manyingali di mawokotno ni manyingala ikalo ni mo ofisi ya salongo no kinya biya ikarama ate kapia ikarani chinyen isini imatiade makono ya peka ulagbe ye mo na rumo ko to ka shendila imako nyushi brebela yala sa ayala teze anyamngani ilang ko ninya barala nyamngani ya sa miliya ila ka program kwa creo mi ko nya ka attirer kata woma parce que wajani ka ko nya ka shana mikronye mais ni programme de no abya na ni nyushi tekene mini kuna fo inde kene programme de no o ati wetina afi ala programme na de ma fa kamme angi son programme ba ya sa umli ya ila betika programme o créer ya mo ba se dinya ma ka fi programme o di mbase miti bisa wada iparula o be mbase la kenda iparula betika programme créer umli ya ila umli ya ila okay ka activité di créer ni ka télé yes ika Mariam Ketalo ni batika ke aja panda konele ni batika ke wole oni de musumte ba ko Mariam Keta ni kalon Allemagne bi kawlon ngoro Mariam ngoma ngalo Allemagne okay ni Mariam te kumala na program de president la me amadinye te kakana kuma bafui jamais atma tana milia kula na ba me amadinye ma jara sa dinya ni kunimo e baro kaben ko se ya programme ta nyefe nyamga parce que suna si union blala kabe imati president la kwa suna si union ya kabi ya compétence lema edinya ni mo e baro kabe ya mitieka
What is Canary? I did young. So ni kinara ndio moment ni Israeli wa ndio moment ni Israeli ni ya pas la biko mambli ya pas la ni ya pas la watibe na kadi amma to balula. D'accord. Merci beaucoup. Makata mwala kane salani. Sumauro chomodi leni kaboko na wali abila nene. So sumauro insoma. Restaurant. Insoma. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maria sumauro mzo. Nasweka nyinga kudwa kabe kwanya ta kutema. Malo ne kwanya kade ye kamera base Europe flawu an uyi udwa flawu be ko mu ye ku yira jamana don wa lo ne ku ko ma wu ne to ko ma bon malo ne o journaliste anu mu do akonya kono ka konya présenter ale RTVA komi tima jamana kono na herele ubi na tena mali bon le moye na okengre commission spéciale bon donc odo o ka le ka jama tro ya mi o ka ni here mi o ka malo no mo fana anda konya ka ou bien kata konya yara o le no ya ndawa ngon to yo lelo donc kuma chama ndene fa o bayo wati chama ni eteyo gwa ai ba ka kuma mo fa ka o di amo mais dronu we malo o ba mi ko o ja ti alo na ni ngalo ole wala kaduma Moi tu nyale moi oui non émission bi non et famima veillée villageoise papa sedula papa mu dingia aya sene wulo aya kuulo kama inga ko mu de wiyeno ali le vivre la vie o émission wiyeno ay si mu de wiyeno ay balu la vie aya sene mu ni tono mu de akamino tono peke ni kono fite yeno aya bare ni kono fi mu de ala no o émission wiyeno ne la kana wikata kabeli ya makata kalele esi tede maji alila aye na page ka na wila kata mainga dia ça il est barré na tono mundika nova kawo tono fo toro ya mundika to ya munga ni ya sisede mo sise ubalo la tane wa sisede mu na la jika o madia ne kati minuta ka o do mene la jika jane na nuta mi la mi abiebelo ni na kala ni abiebeke ado ebia jika asia mono do karo ke sia mantinya ni kalo ako fo moye bare ile ya boni damina mo ji ile bare la ile to ro yano ataji ya mona ale mo ni sara la kalo kalo kono fi mu ya ka aka fo ne miriami ala ko eta ya ma de me basara na ma ya ma de me nyanga ako miriya wuji ya mola aka o kili uke ala ko basara na ma fi abiyo biya la lo nyanga kama dele ala ko barebia esa tera nyefe bani barebia wakati nyani mumu ami mademe na alebio otibesi ulubesi barebia do wake ayo mumu ambo la bia lo kabia la kana no bareta bioma moka hukuma ko na timina telela. Salamu alaikum. John, moi c'est moi de la nourriture, moi que moi là dans mon abonnement Libreville Gabonais, Mohamed Kamara Kabo Libreville Gabon, moi là bas. Salam alaikum. Kamara Kabo Libreville Gabon. Salam alaikum. Wa alaikum salam rahmatullahi wa barakatuh. Amar ma musanne fula. Ntoma.
ila na ma radio bo ke so te no bro katima kado kadia ila kapo mo yu kumakane kadwa ukine ya bara ki bo ngaro ala ma wala kala ala ni fe dia di ma ala ma wala kala ala yusutra amina kado ki pomo sana wila ala baita hopefully nende wala di makabo di budi nike salamu alaikum kubarika ala moto nyonya wa alaikum salam rahmatullah mafatmata ini ce nala di somanda mina wato mana funya na nyam ko ka gran konya okay wato mana funya na nyam ko okay gran konya drapo na ni nakoro lojina kono wali paralio yo so boss I'm gonna okay o de ngulo fona ni majini radio boom na ya alhamdulillah rabbil alamin ina rakani dai bare masya man natala matama tuma do mosya ma ulu abone ni ya page koka ya page koka ulu shama ilo mena wa kafo kana biso manda mena kafo ile ne ulu do yakuma nyoya ke tuma do premier le bile alhamdulillah rabbil alamin adiane nye mi ke ina da minale mo radio bombala grand konia afuna ni kake alabane alhamdulillah comme ça koko diane bi la wole communication de be bien avec communication na do mo ni ñom ci mo be ki ñom karama fana ni ko tunu mota fa wutu kila bla mota fa kama journaliste ma moi le na makumu na kata dia la mo fana ni kata kele silima sa mo fana ni de ko mo be bare kede ni la mina lo koni ata nyafa nyam ko ka problème be wula labiye nene le kalon o problème pour cette lajina ade be wuri la lajina nene le kalon o cette labiye aseto saralo ya nyam ko ka seto kono walite nole so ne se kafo bade makire no mu mebela kafo ni ne so mo ala de la mo jamana nan wo wole fonanta nyefe doko mo kala kafo ma hele no mo tono be wolelo mo se kamu finya na mo keti la blala yise ya danio mo mi la moma o vekela mo se la blala bisumino wole haketa la sra mo mena mo masa utolo mo masa ke sa mo men proma ana ma va president monsieur Kamara kabo Canada Toronto so kala matro malo labbe ko kakafunya iniche ibal kana la bisumino ifona iniche bunya la ina bunya mindi ya moma kafo konya kaden susu na mako altezela ya mo blalo bi ya mo blalo sin so grand konya aya bunya lo aya badman so brulo dom so animote na muso animo koro muso wala hakata la sara la momedi be danio modi la moma ha iniche balka sallallahu alaihi wasallam iniche ko balka nji aya boli ndala de radio bombala wo be dianya koko tadi bena tuenye ta kuma yoina aipo anyano gani nji nebe ya dialo na pashka deja fatuma takoni asmauro na numero yono mo susu mako kateni yebotele la tanto ne yono ala dialo kwenye bebotele la ayengi na numero le na pashka o ala kwenye tanyefe ala kwenye wiki dalili kami mbio kadi kwenye kauma mo la mo sula moka tie kwenye kayalo imo suye dia inye ije tinye na kami ya kusonwo itera na ka wole de ishuo ni kike ye mino mo kwenye ka iye dia mo suye dia inye ishuo ni kike ye kamino ibreke kane kasi wo pio die ibeka tubabu kapa nele tubabu kapa la mo director ye tubabu kapa la tubabu wa market tubabu le de akole ko na fola ye tubabu odo tanga tubabu le mo wi ipara kampo la mo ibisuma iba fa ngo ele boniti ndiamino we kanyi doka maya kwenye kayala omo beauty inyo matienya lo pare no yalo ala ko mo chama na isi kanye se nyamiga kinewe kama fana no kanje ko kamo dia mo nyonye aya familia ko su dingoya kai aba sisi aduli ya kai go mo su ye je je ikati die tie wa injera dia nya fana wote seneli mo die inyonye mo fara inyon ko nyala miliami mete ole o lali kamize kaji kwenye tauma ole o ingaji mo mina na kuma bini mina ni wendo alanye kando dinianya ba kuma mo mi ala ifodi yale wete ndeka fokwenye anike nichima mo vila blale we mo kata tola doni ko nakadi amofuna ni kata programu mo funa ni masala patuno
ya nakadiala awa jama anike awa okay keto tuna para liberar la web tema por la bi wala tewe mama alba ko te mo fale la ina ro di ma ma la ko ni ya Kufana no lo bue kwa sababu dole recording biara no leno lo recording la go ne ma yo na wole ya che ta fo go ta kaso la because ana ta mande ya foto bi akoma afo banza ka fo ka buya ru ma te ba je mana ko kada mande ya foto bi akoma mo mo ta mi ta fo ya ko e ti o mande ya ayo mande ya foto alba ko na bi akaso la ke alba ko dan miri milla makata antiga una lo adala wa ti ka condition to umbe bile ate ala tete bola ata kuju Bekao kapa se una kafa ya mika alfa konela upoza makafa ya kwa na recording biara moka jiti na jiji mina mama jiji